Naka-shotgun. Pushing A po ako. Ibang lahi pala to. Sige, flat mo yan, Mari. Open A. Blue house. Bomb has been planted. Bakali. Yellow. Nice. Nice work. Nice one! Nice na ball. Dami yung pagkain dito sa condo. Hindi ko alam paano ko kakainin kasi We got the bomb. mas masarap pag, marami. Pansit. Pansit. Pansit can. Aray ko. Sorry. Bakali. Shemay. Shemay. Nakita ko na, nakita ko na. Base ko ata. Yan po sa labas dude. Ayun, hey. Likod mo. Likod, likod. Pumasok sa blue. Yun sa baba, pluk. Kaya ka nandun. Pa-plant ko. Pwede niyo po ate. Ay, yellow. Dito. Kala mo ba? Nice one, pluk. Let's go. Nice one. Get ready for the next Nice round. one po. Ay pala. Chingli, no chingli. Yes. Kanina, hirap tong kalaban. Bandang hapon. Kaya nga eh. Gas, gas, gas. Sorry, Yun, sorry, guys. bali ako. Sorry po. Meron pa dyan, Gas po. Ayun. Meron pa, Blue. Naka-pink. Gas, gas, gas! May likod po. Gas pa rin, gas pa rin. Sorry. Careful, Pens. Careful. Nandyan sa loob. Nandyan na. Paglabas mo. Yes. Naka-striker. We got the Oo, bomb. warehouse siguro. Pag, 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 pag. Ganon yun to. It's me, G. Good night. Excuse me. Nice! Nice one, last guy. Naka-striker na lang ata. Dito text ka. Woohoo! Nice one. Panis. Hanggang 5 a.m. dong. Ano, tara? Di guys eh, ako magdadrive bukas sa amin eh. Punta kami. Volacan! Destroy the Bula Bomb Iskan! acquired. Bula isken. Bomb dropped. Oh my goodness, meron po naka-striker sa Granis. Ingat. Sorry, sorry, sorry. Ay, sorry! I'm so sorry! Bakal. Ay, first game pa lang, be. Huwag kang ganyan sa sarili mo. Gusto mo ba ipaamoy ko sa'yo yung kilikili ko? Magkakasunod ka. Finish the mission. Oops. Let's go, Pens. Clutch mo opens. Na may silbi na ako ngayon. Ano na kami ni Bro? Change name. Hindi. Pag na-clutch mo to, Pens, hindi ko natatanggalin yung spare tire mo. Tama, tama. Ayun na, blue, Oh, blue, sige. blue. Hindi ko natatanggalin yung mga The tools number mo. is blue. Andyan na, andyan na. Andyan na ha, careful, Pens. Sige. Careful, ha? Bomb has been planted. Sabi nga ni Maya, UAV online. if you love me, Like you tell me. Please. Dali! Pens, dali! my... Ayun na, Pens, oh. Nice. Di tatanggalin. Ang galing! Hindi ko natatanggalin yung spare tire mo, ha? Just be careful with my heart. Pati ba yung Hindi ko na natapos Oo. yung mga last service. Tapos pusin ko nga yun. Deserve. Promise me you will. Episode 200 plus na ako eh. Ba't nga ba ayaw ilagay yun sa, ano,
N na up. Ayan. NF, oo. Nasa base po, nasa warehouse, naka-hard scope. Diyan po sa 2F warehouse, sa may bintana. Ayan pa, isa fence. Tapos sa, ayan, Isa sa pa. warehouse. Gas. Nakatago. Yan. Nangipin ko, nyari. Be, May warehouse. sabi ko sa'yo may papastahan eh. Ayun, ayun. Hindi, sa harap. Last man standing. Finish. Sorry, wala akong di pa nakakila pa. Pag warehouse. Legit ba? May papastahan? Sabi ko nga. Huwag mo nang barilin eh. Sasabihin ko Baba sana. niyo po. Baba niyo po. Asan Ay, tayo ka Apo. mo. Malay ka. Gulat ako. Nice try. Ah! If you love me, Defend the objective. tell me. gas, tsaka Base. Warehouse. yellow drill. Sa'yo. Wala pala. Bawas mo. Ito nga. Ay, di pa ko mo. Sa may base nila yung dulong-dulong yarn barn doon. Ayun. Happy one guys! Thank you so much! Andyan lang. I will be true. Akapi, thank you so much for the balloon crown. Oh my goodness, thank you, Akapi. Nice one, Blue. One mom. Last guy, saan yun, Amir? Amir, saan Nakali yun? po dyan, pugod. Gas. No. Wala dito. Ay, mo pala. Kain mo, ay, mali. Mukha ka daw kalaban, Marie. Sorry. Wrong bombs. The bomb has been planted. Oo, nag-A. Mari, ikutan mo na dyan. Okay po. I got you, mama. Oo. Oh. Sige, defuse mo na, Mari. Let's na. Napatayin mo lang pala. Napatayin mo lang pala. Yung mga I got you pa ako. Cover me. Reloading. Let's go.